जित्वा बभूषसे मयि तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय निश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैनं पापमवाप्स्यसि येषा ते भीता साङ्गे बुद्धिर्योगे विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्राप्स्यसि नेहाभिक्रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेया कुरुनन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमा पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामज्ञान स्वर्गफलः जन्म कर्म फलप्रद क्रिया विशेष बहुल भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसंस्थान तया प्रकृत चेतसं व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निद्वन्द्वो नित्य सर्वस्य निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वथा सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्तु कर्मणि योगस्तु कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय यज्ञो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाबलये तव बुद्धियुक्तो जहातीय उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्तायि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गन्त्यञ्चनामयं यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतवस्य श्रुतश्च च श्रुतिविप्रतिपन्नादे यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिं किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजाति यदा कामं सर्वं पार्थमनोगता